وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها على الدرجات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Enuanom adɔfonom a yɛahyia mu wɔ ha yɛde asedapɛsie ma ɔtwadi ampɔ Nyankopɔn wɔyɛ n'adom ama saa da kɛseɛ yi abɛto yɛn wɔde yɛn nkɔ akyɛ yɛn wɔsaa ma yɛn ahoɔden atumi atu anammɔ abɛhyia mu wɔ ha. Enye bibia nti ɛyɛ Islam botaeɛ kwan a yɛbɛfa so ama amanfo ate Islam ase na ɔmasom otwadi ampɔ Nyankopɔn ɛwɔ nhyehyɛeɛ a kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛde brɛ yɛn na atimi akɔ yɛn gyina so ama yɛanya tipa ne ntwitwadeɛ kyena atemuda. Yɛde tum yɛ sɛ wɔn nko a na ɛsɛ fada sɛ yɛbɛsom no yɛbɛbrɛ yɛn ho ase ɛde ama no wɔn nko a na yɛbɛsu afrɛ no mmerɛ biara wɔn no yɛde yɛn ho bɛtwere no mmerɛ biara bɛkɔ ahaw mu ateetee mu yɛnu obi a ɔbɛtwitwa agye yɛn afiri mu gye wɔn otumfoɔ Nyankopɔn baako pɛ. Wɔn ni ba ɛni yere ɛni papa huwa Allahu ahad wɔyɛ otumfoɔ Nyankopɔn fua Allahu samad wɔn yɛ otumfoɔ Nyankopɔn a ewiase ha obiara daa no obiara so frɛ no lam yalid wa lam yulad wɔn wo yɛ wɔn so ayɛ awono wa lam yakul lahu kufuwan ahad obiara so ɛne no ɛnsɛ sɛnea sɛbi ebinom kasɛ ɔtumfoɔ Nyankopɔn bɔ Adam ɛwɔ ne nsɛsoɔ mu anaasɛ Nyame ama yɛate aseɛ sɛ laisa kamithlihi shay'un abɔdeɛ bia ni hɔ a wɔne ɔtumfoɔ Nyankopɔn sɛ Nyame wɔn na yɛ ɔhene a wɔte n'ahenkonwa so ɛna tumi ɛyina kuta no ɛna wɔyɛ neɛ wɔpɛ. Saa so yɛde tum sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallama ɔyɛ otumfoɔ Nyankopɔn n'akoa ɛsa yɛ n'asomafoɔ. Nyame soma kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallama ɛde no ba asase so ha sɛ wɔn bɛyi kra wɔn mɛfrɛ adasa ɛmfiri bosomsom ɛkwan so ɛne ɛsom ahodoɔ a wɔn otumfoɔ Nyankopɔn n'ani ɛngye ho na wɔmfa Islam ɛmmerɛ yɛn na yɛn nso Islam no ɛmfa ɛnsom no. Ɛnti sɛ otumfoɔ Nyankopɔn yɛ wadom na woyɛ Islam ani a na wode aseda kɛseɛ ɛde ama otumfoɔ Nyankopɔn. Amanfoɔ bebree wɔ hɔnom a wɔde tumi yɛ sɛ ampa Islam ɛna yɛ kwan pa no na otumfoɔ Nyankopɔn anka n'akoma sɛ wɔn bɛka Islamfoɔ ho na wɔn som wɔn so ne na Musa no akɔhyɛ otumfoɔ Nyankopɔn na yɛ asudie ɛde ama no. Ɛyɛ saa kɔmhyɛni kɛseɛ
obi a obegina tum na ode ne nkyerɛkyerɛ bɛyɛ adwuma sɛne ɛsɛ ɛne sɛne ɛsɛ fata no wanya nkonimdi ane sa obi so obɛyɛ asɔde ɛde ama kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na waya akasesɛm ɛde atia ne nkyerɛkyerɛ a wɔde baayɛ na womfa nyɛ adwuma no ɛnyɛ obi na kum antwim na kum ne ho wona wobɛkɔ ɔsɛyɛ mu wobɛkɔ akomasɛyɛ mu wobɛkɔ ɛhaw mu wobɛkɔ atieti mu ɛmmerɛ a wobɛsra wadaka mina na yɛka kyerɛ wo sɛ due ɛne due yɛwɔ hadith bi a yɛde baayɛ a ɛbɛyɛ topic yɛba bɛgyina so atu yɛ ho fo kakra na yɛgye tum yɛ sɛ ɛbɛyɛ mfasodeɛ bebree ɛde amɛyɛ sɛ yɛkasa hadith a ɛne kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne nkyerɛkyerɛ anaa neɛ waka neɛ wayɛ neɛ obiayɛ ɛwɔ ne mmerɛ mu na kɔmhyɛni ammra no na waka na nuotum afa saa dwumadeɛ no ho ne nyinaa yɛfrɛ no hadith ɛma ne yɛyie hadith no ɛnie kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wase sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khams wa yansawna khams emre bi baba we ye kɔmhyɛ na wahyɛde ato hɔ we na kyerɛ sɛ we nyame nipa we na kyerɛ sɛ wɔ mmɔ ne sirim ɛnka ne wɔpɛ ne ne nyame aka kyerɛ ne sɛ wɔnka wɔse emre bi baba ɛwɔ wɔno ne al umma yakasa al umma bi maana na chidifoɔ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam achidifoɔ efiti aseɛ emra yɛ maa no kɔmhyɛ kɔpem kyina atemuda sa al umma emre wo ya ewo mu sɛ oji kɔmhyɛni dio sɛ wɔ kɔmhyɛni afiri nyame ho sɛ wan di antumu o yɛ kɔmhyɛni al umma oka kɔmhyɛni ne dɔm ho yɛwɔ al ummatu ijaba ɛne wɔ al ummatu da'wa wɔn mu nyinaa yɛ umma baako a wɔn hyɛ kɔmhyɛni akyidiefoɔ ho ɛka kɔmhyɛni akyidiefoɔ ho ummatu ijaba wɔn na wɔn yɛ amanfoɔ a kɔmhyɛni di kɔmhyɛ no baayɛ ɛne ne nkyerɛkyerɛ efiri nyankopɔn ɛhɔ baayɛ no wɔn gyina wa tu ɛgye no asopa mu etie no asopa mu ɛna wɔn de wɔn gyidie ɛde maa no wɔn mfa kwan bi so ɛntontom otumfoɔ nyankopɔn gyidie kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛde baayɛ ɛna yɛ al ummatu da'wa na wɔn yɛ amanfoɔ bi a wɔn yɛ kɔmhyɛni akyidifoɔ bi maana wɔn ka ne dɔm ho ne mmom wɔn ɛyɛ asobrakyeɛ ɛne asoɔden ɛde ma no wɔn ngyene ntum sɛ wɔyɛ kɔmhyɛni na mpo nea wɔde aba no wɔn atumi ɛde ɛyɛ adwuma ɛne saa ɛdɔm mmienu wɔ nyinaa no yɛhyɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ase ɛnti wɔse sɛ yɛate zamanun mmerɛ bi ɛbɛba ala ummati ɛwɔ no ne dɔm no mu saa ɛdɔm no yuhibbuna khams wɔn yɛ amanfoɔ bi a wɔn ni agye nneɛma baako enum bi ho wɔyɛnsawna khams na wɔn yere efi enum bi foforɔ enum na wɔn ni agye ho no ɛde wɔn kɔ ɔsɛyɛ mu enum a wɔn ni wɔn yere efi saa enum no ɛno so na anka ɛbɛboa wɔn asetena mu ɛne na ɛbɛma wɔn atumi anya twaka kɛseɛ ɛwɔ wɔn ne wɔn rotumfoɔ nyankopɔn ntam ɛne na ɛbɛma wɔn atumi adi yie ɛwɔ asase so ha na mmom
wɔn yere bɛfi saa enum no na enum a ɛmfa mfasodeɛ ɛmmerɛ wɔn no na wɔn ɛkan wɔn ani ɛwɔ saa enum no ɛso wɔn ani gye saa enum no ɛso wɔn dɔ saa enum no a ɛno so anka ni kwan sɛ ɛba ne saa na emom ɛyɛ kɔmhyɛ ɛna wahyɛ yuhibbuna dunya enuma edikan ya omoni eje ho paa a omo pɛ ɛyɛ dunya saa ewiase ma ye wo mu yi komishoni sɛ na chidifoɔ no de wo mo kra ɛne omo bibia bɛsɔ ewiase mu dendenden na wo mo pere ewiase kwanya obefa so a ne nsa beka ne ewo mu afafadie a wa wiase mu a wo ba beboa no asaja no akono enu momu na nani ewo mu pa ehonom ena na adwene wo ehonom na ne bibia ewo enam sane o se pe wiase ntinu subhanallah wa mfahu se wodi ne ba ebekwa akodi sika duro na watimi anya sika ahodoɔ bebre na wasi edan ahodoɔ na watɔ cars ahodoɔ na wayɛ ajapade ahodoɔ na yɛbɔ ne din sɛ asomasi ajapade nie asomasi ɛna wasa efie ahodoɔ yi asomasi na wowe asomasi na wowe sani omo se pe ewiase eme obi etimi de ne yere ekwaye sakawa obi timi de ne papa ne maame ne dofo na danfo ekwodi sikaduro inna lillahi wa inna ilayhi raji'un obi so hono mo a eyane modili bo ena wo body apesika nemom sa moni ni bono mani yire firi nyankopon na wode na ho de ni bibia dia kosika pemu na ne esefata se wo ye ma otumfo nyankopon no na eno de beebi ma anna otumfo nyankopon bo ye ba asasi so ha se yembe som no yemme no ba ko na yen som no ewo no kuremu na yankwaje akatuya pachina atemuda yanka se me yen hwehwe dunia me yen hwehwe wiase ezotumfo nyankopɔ se wala tansa nasibaka min ad-dunya me nyire fi wo chefa ewa wiase mu ha nemu oso wo obi a wo kana kakra otumfo nyankopɔ de ma wo no woni beso obefa saa kakra no ede ho asedade amotumfo nyankopon na watimi aso islamu na wasom islam niye na emra wo mu epe ewiase edi ewiase achi no wo yansawna al-akhirah na wo mu yurefi atemuda obenya obi na jumam no kuradie ennim adentra ne yurefi atemuda sawayamesi na wo fane se won be ya juma manwa na wo dia bo tirim panyan sawaye plumber na wo fane se won be ya juma manwa ya estimate mame na wa ya mana buruso ne yurefi atemuda se sane obeyi firi umu a enye wono ne halal enye na sadie se ne saka no a wonam kwai bone so no obekwa kobu ha konta se ade tofo a konko a wodi esusu emu no abo ase ade ntira ne yurefi atemuda
sɛ obi nsesa ɛbɛka ne hɔ a na wɔse me da ase ne yere fi wɔde kɔ wɔnhwɛ onye korɔmfa na adeɛ ma no ade ntira ne yere fi atemuda nti nso na ɔtumfoɔ Nyankopɔn bɔɔyɛ wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ibada no entine wa asase so ha menua a ofra wo sɛ kremoni